গোমতী জেলার জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে 2027 সালের জনগণনা উপলক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতী জেলার জেলা শাসক রিঙ্কু রাথের জনগণনার বিভিন্ন ধাপ এবং সময়সূচি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। যেহেতু 16 থেকে 31 জুলাই জনগণনা হবে, তাই সেক্ষেত্রে সেখানে জনগণনায় প্রত্যেককে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়। গোমতী জেলা জেলা শাসক সর্বস্তরের নাগরিকদের সহযোগিতার কামনা করেছেন। তিনি কি বলছেন শোনাবো। जो सेंसस का वेबसाइट है https://se.census.go.in, इसमें आप लोग जाके अपना स्टेट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो त्रिपुरा के केस में है तो आप लोग त्रिपुरा स्टेट को इसमें सिलेक्ट करेंगे। इसमें कैप्चा दिखेगा, आप लोगों को जो नंबर रहते हैं वो नंबर डालेंगे तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल जानना है, जो आपके हाउस होल्ड का नाम है, मुखिया का नाम है घर के। तो आप लोग जब भी नाम डालेंगे तो ध्यान से डालिए। त्रिपुरा में ये प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिकली सरनेम को लेके, बहुत सारे लोग 2 सरनेम यूज करते हैं या कुछ मिडिल नेम है। तो आप लोग जब भी डालें तो ध्यान से डालिए, जो आपके डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड में, फॉर एग्जांपल आपके वोटर कार्ड में है या आधार कार्ड में, वही नाम आप लोग डालिए। उसके बाद आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे तो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक OTP आएगा। तो इसमें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग जब नाम डालेंगे तो करेक्ट नाम डालिए एक ही बार में, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से वो नाम रजिस्टर हो जाएगा। आपको नाम चेंज करना तो आपको वापस से नया नंबर का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से। ठीक है, ये एक चीज है। उसके बाद जब आप लोग আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ কিভাবে নিজেদের ডকুমেন্ট সহ নিজেদের তথ্য রেজিস্টার করবেন সে বিষয়টা নিয়ে কিন্তু একেবারে সরাসরি সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা করলেন জেলা শাসক। সর্বস্তরের নাগরিকরা যেন তাদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেয়, এমনকি আধিকারিকরাও, সরকার আধিকারিকরা যেন তাতে অংশগ্রহণ করেন, সেই আহ্বানই এদিন রাখেন গোমতী জেলার জেলা শাসক। এই মুহূর্তের সংবাদ এ পর্যন্ত। আমাদের পরবর্তী নিউজ এবং আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। ধন্যবাদ।